to you. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. A few moments later. What's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo guys. Samahan nyo ako. Dito tayo ngayon sa branch ni Kuya Toto sa Old Sauyo, Quezon City. Yan, mag-update tayo rito ngayon dahil naka-sale na po. Yan, naka-less 50% off, 30% off. Yan, syempre bago natin simula ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Alright guys, ayan, ito naka less 50% off. Ayan o, dami pa mga ganda. Ayan, ito rin naka less 50% off. Tapos yung kabila 30% off. Ayan, malapit na po mag new arrival, kaya abangan nyo. Marami na naman mga solid. Ayan, ito guys o. Ayan, Fila, naka less 50% off to. Ayan, ang price 1.2. Ayan o, 600 na lang. Check natin yung size nito. Alright. Alright, nalaglag pa. Yan, size nito, size yan, size size 7. Yan, size 7 Fila. Yan o, parang may collaboration pa siya. Chicago Bulls. Yan o, ganda o, solid pa o. 600 pesos na lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Flight. Yan, okay pa to, good condition pa. Yan, 1.5 kalahati na lang. Yan o, size 7.5 Nike Air Flight. Yan o, sign of usage lang. Ito lang o, may kunting galos lang siya, pero pwedeng pwede po. Okay pang ilalim, goods na goods pa. Tapos ito naman, sunod natin itong Yeezy. Yan o, ito guys, size ano to, size yung size 9. Ano ba, mag-store nyo to, 1,200 kalahati na lang, 600 pesos na lang to. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Zoom Pegasus. Ayan o, ganda ng colorway o. Ayan, okay pa o, goods na goods pa, 1.5. Ayan, minimal heel drag lang siya to. Meron na rin konti, pero wala pa siyang punit ha. Wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, ayan, size 8. Tapos ito, sunod natin tong KD. Ayan o, ganda pa niya ito guys o. Ang ganda ng ano niya, para siyang maong. Ayan, ang size nito, size 9. Ayan o, baka magustuhan nyo to. Ayan, may kunting heel drag lang siya to, minimal lang. Tapos ang price niya, ayan o, 2.3 less 50% off. Tapos ito, sunod natin tong Adidas AQT. Ganda ng design nito, para siyang zebra design. Ayan, ang size ito, size 8. Ayan, 1.5. Okay pa naman yung ilalim niya o. 1.5, 50% off, kalahati na lang oh. Tapos ito, sunod natin tong Nike Blazer Low XT. Ayan oh, ganda rin na ito. Ayan, medyo nalikabukan lang kasi tabing kalsada. Ayan, laban nyo lang ito mga idol oh. Ayan, 1.5 size 8. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 na mid cut. Ayan, size 7 to. Ganda ng ano nyo, suede material.
Yan, baka magustuhan nyo to. 1.5 din, less 50% off. Tapos ito, sunod natin tong Jordan Shutter Backboard. Size nito, size 7, no? Size 7, pwede po. Tapos yan, wala pa siyang ganong upod. 1.5. Yan, baka magustuhan nyo to, size 7. Tapos ito, sunod natin tong Puma Breaker. Yan mga idol, oh. Laban nyo lang, oh. Yan, oh. Kunting laba lang to, okay na ulit to. Yan, okay pa ilalim. Minimal heel lag lang siya. To, wala naman. 1, 2. Size na to, check natin. Yan, oh, size 7.5 Puma Breaker. Tapos itong sunod natin tong Adidas Juggernaut. Ayan, oh. Kunting linis lang. Alam nyo naman, okay. Yan, oh. 1.5. Size nito, size 8.5. Tapos ito, sunod natin itong another Yeezy. Yan, oh, reflectorized to mga idol, oh. Yan, okay pa naman siya, kunting linis lang. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1.5 din. Tapos size, yan, size 10. Yan, size 10. Tapos ito, sunod natin itong LeBron James. Yan, medyo maliit, size 7 to mga idol. Less 50% of 1, 2. Yan, okay pa, oh. Pwede pa, pang basketball. Yan, ito po mga idol, 500 pesos na lang pala to. Ayan, oh. Yan, hanggang doon po yan. Mamaya puntaan natin yan. Yan, ito 500 pesos. Ayan, oh, Vans na slip on. Ayan, oh. Dati siyang 980, 500 pesos na lang. Yan, ito 500 pesos na lang. 1, 2 dati. Tapos ito 1, 2, 500 pesos na lang pala tong Nike SB na to. Yan, Nike Air Flight. Dati siyang 1, 2, 500 pesos. Bagsak presyo mga idol, oh. Alright. Tapos ito pa, Adidas Drop Step. Yan, oh. Dati siyang 1, 2, 500 pesos na lang to, oh. Pang araw-araw, pwede pa to. Yan, oh. Adidas Drop Step. Yan, oh, solid. Pwede pa, 500 pesos na lang to, oh. Size 8. Yan, ito pa, oh. Adidas, pang running. Yan, may kunting heel drag, toe drag. Dati siyang 1, 2, 500 pesos. Yan, dito naman tayo. Ito mga idol, oh. 1, 2 siya dati, 500 pesos na lang. Ayan, oh. Bagsak presyo. Yan, ito Melo, Jordan Melo, 500 pesos na lang. Yan, size 8. Yan, oh. Pwede pa to, oh. Yan, okay pa yung ilalim niya. Goods na goods pa. 1, 2 dati. Ngayon 500 pesos na lang to. Right. Tapos itong Kyrie. Yan, oh. Collab siya ng Nickelodeon. 500 pesos na lang to. Dati siyang 1.5, oh. Bagsak presyo mga idol, oh. Ayan, oh. Solid, oh. 500 pesos na lang. Itong Vans, 500 pesos. Dati siyang 980. Size nito, size 7. Pwede pa to. Yan, ito pa, oh. Under Armour. Yan, pwede pa. 500 pesos na lang. Dati siyang 1.5. Ito. Yan, Anta. Ayan, 1 to dati. 500 pesos. Ay, Leaning pala mga idol. Yan, Leaning. Yan, Leaning. Bounce. Yan, oh. Bounce Sense. 500 pesos na lang. Ganda, oh. Pang basketball. Pwede pa. Ganda pa to, oh. Solid. 1, 2. Tapos ito po, oh. Kyrie, oh. Yan, oh. Pwede pa to mga idol, oh. Solid. Size nito, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa, oh. Pa yung ilalim. Dati siyang 1.5. Yan, ito yung pares nya, oh. Alright, yan, oh. Ganda pa. Tapos ito pa. Yan, maganda rin to mga idol, oh. Dati itong 1, 2. Okay pa yung ilalim, oh. Gusto pa. 500 pesos na lang, oh. Yan, oh. Solid, oh. Size ito, size. Yan, size 8.5. Yan, oh. Bagsak presyo, oh. Pwede pa. Solid. Alright. Yan, ang dami pa, oh. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito mga naka less 50% off. Itong nasa taas na to. Yan, ito Jordan, oh.
size 9.5. Ayan, oh. Pwede pa to, 1.8. Okay ping ilalim, 1.8, kalahati na lang. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie. Ayan, oh. Ganda ng color ito mga idol, oh. Ayan, okay ping ilalim, goods na goods po. Wala pa siyang kaupod-upod. 1.5 less 50% off. Ayan, size nito, ayan, medyo malabo na. Tingin ko mga size 8.5 to mga idol. Ayan, oh, pang basketball, pwede pa to. Tapos ito, Yeezy. Ayan, oh, pamorma, pamasok sa trabaho, 1 to 600 pesos na lang. Size 8.5. Tapos ito pa, may Yeezy, ayan, oh, zebra design. Ito, Nike Air Flight. Yan, size 7 naman to. Ito, goods na goods pa to. Pwede pa to. Yan, minimal heel drag lang siya. To, meron na rin konti. Yan, 1.8. Yan, 1.8, 50% off. Lahati na lang. Tapos ito pa, ayan, oh, solid din na itong Nike na to. Ayan, oh. Para siyang Kevin Garnett. Yan, oh, magustuhan nyo lang to. 1, 2. Piping ilalim nyo, buong buo po. Yan, carbon pa siya, oh, sa ilalim. 1, 2, 600 pesos na lang to. Check natin yung size. Right, medyo malalim. Size ano to? Size 8. Tapos ito pa, LeBron James. Ayan, oh, konting linis lang to. Ayan, oh, may konting heel drag lang siya. 1.8 less 50% of size 9. Ayan, oh, nakaburda pa. Ayan, baka magustuhan nyo to. Tapos dito, ayan, oh, mga idol, Damian Lillard. Ayan, oh, baka magustuhan nyo to. Ayan, oh, may kunting heel drag lang siya. To, wala naman. Ayan, oh, 1,200 less 50% of size 8.5. Tapos ito pa, Nike. Ayan, oh, solid pa na ito. Nike Air Max. Pwede pa, pamorma, size 7. Ayan, okay ping ilalim, goods na goods pa. 1.5 less 50. Yan, oh, solid pa na ito. Ito pa, Converse na sunflower. Size nito, size, yan, size 6. Yan, oh, 750, kalahati na lang. Tapos ito mga idol, Nike SB na to. Yan, oh, ganda rin na ito, maong yung tela nyo. Solid pa na ito. Size 8. Yan, oh, size 8 siya. Yan, okay pa, oh, goods na goods pa, oh. Tapos 1 to 600 pesos na lang. Tapos ito, oh, Adidas, para siyang Crazy 8. Yan, oh, magustuhan nyo to. Size nito, size 8.5. Yan, oh, Adidas, may kunting alikabok lang siya. Yan, linisin nyo na lang. 1.5. Yan, 1.5 lang to, less 50% off pa. Tapos ito, KD. Yan, oh, pang basketball, oh, pwede pa to. Size ano to, size 7. Yan, oh, ba, magustuhan nyo to, kunting linis lang. Yan, oh, minimal heel drag lang siya. To, wala namang gaano. 1,200, 600 pesos na lang to. Tapos itong Vans na high. Yan, oh, okay pa siya, oh. Ganda ng ano niya, oh, para siyang ano, ash gray yung colorway niya. Pwede pa to. Tapos 1.8 lang siya, less 50% off pa. Check natin yung size nito. Yan, size, yan, size 9. Ano, size 9. Yan, pangharabas, pamorma, pwede pa to. Tapos sunod natin tong J1 na two-tone. Ganda na ito. Yan, size 8 naman to. 1.2 less 50% off. Okay pa yung ilalim, oh. Goods na goods pa. Solid pa, wala pang upod. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito, oh, mga idol, oh, Kobe. Yan, oh. Yan, oh, Kobe Bryant, oh, carbon loady pa, oh. Yan, 1.5 less 50% off. Size 9. Yan, oh, size 9. Kobe shoes. Tapos ito pa, sunod natin tong Jordan Flight Speed ba ito? Ayan, oh, Flight Speed. Ganda rin ng colorway na ito mga idol, oh. Yan, size 10. Size 10 siya.
Yan, baka magustuhan nyo to, naka less 50% off. Yan okay ping ilalim 1.8. Basta ito, another Adidas drop step. Yan ganda rin ng colorway na ito, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Adidas drop step 1.5 lang, less 50% off. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 5, collab siya ng off-white. Yan pangharabas, pwede pa to, size 8. Yan, size 8 1.8. Yan okay ping ilalim, 1.8, 50% off. Tapos dito naman tayo sa taas mga idol. Yan, ito Vans, pwede pa to, size 8 naman to. Yan 1.2, 50% off, 600 na lang to mga idol. Tapos ito naman sunod natin tong Nike Blazer, ito size 7 yan, ang price nya 1.5. yan okay pa, gusto pa. Yan 1.5, less 50% off. Tapos ito naman sunod natin tong another Vans na mid cut. Yan size nito size 7 pwede pa to. Tapos 1.5, less 50% off. Tapos ito Nike Sakai, yan naka-less ng 50% off na rin to. Nike Sakai 1.7, yan 1.7, kalahati na lang. Size nito size 7, yan Nike Sakai, wow. Tapos ito rin Nike Sakai, yan ang presyo 1.8, size 8 naman to, 1.8, less 50% off. Okay pa, goods na goods pa ilalim. Ito pa KD shoes, ganda ng colorway nito, para siyang Bob Marley colorway. Size nito size yan, size 8. Presyo check natin, yan 1.8. Tapos dito naman tayo sa kabila, ito naka less 30% off. Yan 30% off. Ito may UNC na J1 pa na ito, collab siya ng off-white. Yan size naman to, size 8. Yan 1.8 lang mga idol 1.8, less 30% off. Tapos ito naman sunod natin tong Jordan 35, ganda rin ng colorway na ito. Meron ako na ito kulay pula naman, Chicago colorway. Yan size 10.5 naman to. Yan okay pa yung ilalim goods na goods pa Camsole pa. Yan 2.2 ang price, less 30% off. Jordan 35. Yan, ito naman sa mga naghahanap ng Mizuno, Mizuno pang-volleyball. Yan size to, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to, okay ping ilalim goods na goods pa, 1.5, less 30% off. Ito pa, napaka solid na ito. Yan size naman to, size 8.5. Yan goods na goods pa to mga idol Yan, ang price nya 2.5, less 30% off. Tapos itong Adidas, yan solid ng Adidas din to, 1.580, less 30% off. Size nito check natin, yan size 9.5. yan ganda pa na ito, malinis po. Tapos ito naman sunod natin tong Nike SB Dunk Panda. Yan solid pa, yan 1.8 lang siya, less 30% off. Check natin yung size nito. Alright, yan mga idol yan size 8.5. yan magustuhan nyo to, solid pa to yan 1.8, less 30% off. Tapos ito pa yan size 7 naman tong Travis Scott na to. Yan, ito lang yung issue nyo, may mga na siya, para siyang may oil, yung nyo, yung pinaka leather nya. Yan, baka magustuhan nyo lang, size 7.5. Yan, ang price nya 2.2, less 30% off. Yan, ito Yeezy, yan Yeezy Pamorma, yan 1.2, less 30% off. Yan, ito pa, yan 1.5 naman to. Yan size 8. Ito size 7. Yan magustuhan nyo to. Tapos ito pa, yan patent leather na J1. Ito lang may issue lang siya, may mga mancha na. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size na ito size 9. Yan Camsole pa siya, 1.8 lang. Yan 1.8, less 30% off. Tapos ito J1 na low
Yan mga idol, ito size 7 oh. Ganda rin ang ano nyo oh. Material nya. Yan oh, 1.8. Tapos ito pa J1 collab ng Off-White. Yan, ang price nya 1.8. Yan, okay pang ilalim. Size nito size 8.5. Tapos ito pa oh, ganda rin na itong LeBron James na to mga idol yun oh. Para siyang may collab yun oh, sa mga nakakalam yan. Yan, size ano to, size yan, size 8 ano, size 8. Yan oh, borda oh, collab siya. Yan ba, magsan ito 1.8 lang mga idol oh. Yan oh, solid na ito oh. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ito yung pares nya mga idol oh. Yan. Yan, ito lang may kunting dumi lang pero natatanggal naman yan. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid ba na ito? 1.8 lang. Tapos dito sa baba mga idol, yan, mga bagsak presyo, 280 lang oh. Yan, 280. Nike Air Flight. Yan oh. Reebok Insta Pump. Yan, ito Adidas Pro Model mga idol oh. Classic. Para siyang may collab. Yan oh. Collab ng ano, Naruto ba? Naruto yata to mga idol, collab. Yan, ito lang yung issue niya, yung pinaka dila niya may bakbak na yung pinaka synthetic leather niya. Yan oh. Hindi ko alam kung Naruto to. Yan ba, magustuhan niyo to. Okay pang ilalim oh. 1.2. 280 na lang. Size 8.5. Yan, ito yung pares niya, check natin. Yan oh. Solid pa to mga idol oh. 280 na lang. Tapos ito pa, Fila. Yan oh. Pwede pa to oh. 280. Size nito size 7. Yan, minimal heel drag, toe drag 650 dati, 280 na lang. Tapos ito Converse. Yan, ang ganda pa na ito oh. 280 na lang to. Yan, dati siyang 650. Yan, size nito check natin. Ang ganda ng ano nyo, colorway nya. Yan, para pa siyang may collaboration. Yan oh. Solid. Size nito size 8.5. Ito Skechers, less 30% off naman to. Yan, okay pang ilalim, 850 lang. 850 Skechers. Yan, size 8.5. Ayan oh. Okay pa. Tapos ito pa, andito pa tong Burberry na to mga idol oh. Burberry. Ayan oh, 1.5. Yan, okay pa yung mga ilalim nyo. May konting heel drag lang siya. To wala naman. Size nito check natin. Yan, size 42. Ano, Burberry. So ito, Puma. Yan, ito napakita na natin to ng karaang vlog natin. Ito 1.5 less 30% off. Size nito size yan, size 9. Yan oh, ganda oh, burda. Tapos ito Jordan 35 mga idol oh. Size 7. Yan, ang price nya 1.5 oh. Yan, Jordan 35. Tapos ito pa Nike Blazer. Yan oh. Size naman ito size 9. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Price nya 1.8 less 30% off. Tapos ito Nike Zoom. Yan oh, Nike Zoom na pang trail. Yan oh, pang bundok. Pwede pa to mga idol oh. Solid to, 1.5 lang oh, less 30% off, size 8. Kasi ito mga idol oh, sunod natin tong Vans na strap. Ayan oh, solid pa niya ito. Yan, size ano to, size 8.5. Yan, okay pang ilalim, goods na goods pa. 1.2 less 30% off. Guys, dito ko na tatapusin ang ating vlog update sa Old Sauyo Road, Quezon City, sa branch ni Kuya Toto. Ayan, naka-sale na po lahat ng mga sapatos dito, kaya sugod na kayo guys. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.